Nasib Gaza di tengah gencatan senjata akan ditentukan pada Sabtu 15 Februari 2025. Hari itu, Hamas mulanya telah berjanji akan membebaskan sejumlah sandera lagi. Namun, Hamas menunjukkan gelagat seolah mereka akan berpikir ulang untuk membebaskan para sandera Israel di hari itu. Sikap itu muncul seiring dengan adanya ide Presiden Donald Trump soal Gaza dan laporan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Namun, baik Trump maupun Israel mengecam akan menghadirkan neraka jika Hamas mengingkari agenda pembebasan sandera. Militer Israel diperkirakan akan kembali menyerang Gaza jika sandera tak dipulangkan Sabtu esok. Lantas akan dibawa kemana nasib Gaza setelah ini? Ancaman Hamas akan pembatalan pembebasan sandera dilayangkan pada 10 Februari 2025. Hanya 5 hari sebelum hari pembebasan sandera. Hamas menuding Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menangguhkan kembalinya warga Palestina di Gaza Utara, menembak warga sipil, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Menurut Hamas, Israel memblokade 60.000 rumah darurat, 20.000 tenda, bahan bakar, dan perlengkapan alat berat untuk membersihkan puing-puing. Selain itu, ancaman pembatalan pembebasan juga muncul karena rencana Trump mengusir paksa warga Palestina untuk membangun perumahan elit di Gaza. Menangkap tanda-tanda pembatalan, Hamas tak luput dari keberangan Israel dan Presiden Donald Trump. Tepat di hari yang sama, Trump menanggapi ancaman Hamas dengan kecaman tak main-main. Jika Hamas tak melepaskan sandera sesuai kemauan Amerika Serikat dan Israel, Presiden Trump mengancam akan mengubah Gaza menjadi neraka. Trump menegaskan Hamas harus memulangkan para sandera tepat pukul 12 siang pada Sabtu 15 Februari 2025. Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. But from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. Tak hanya Trump, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun turut menyampaikan pernyataan serupa. Netanyahu menegaskan ia akan mengakhiri gencatan senjata jika Hamas tak memulangkan para sandera. Menangkap sinyal Hamas soal pembatalan pembebasan, Netanyahu pun segera memerintahkan militer Israel untuk kembali memusatkan operasi mereka di Gaza. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת. אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. Selain Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz juga memperingatkan bahwa Hamas akan menghadapi rencana baru yang lebih mematikan, alias babak baru Perang Gaza. Pasalnya, selain karena ambisi para Zionis, Israel kini memiliki dukungan dari Trump yang memiliki rencana mengubah Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Adapun Riviera merupakan kawasan pesisir tepi pantai elit yang membentang di garis Prancis hingga Italia. Tak hanya mengusir paksa warga Palestina dari Gaza, Trump pun juga melarang para warga Gaza untuk pulang ke rumah mereka jika rekonstruksi sudah terwujud. Tak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump untuk mewujudkan ambisi otak pebisnisnya, mengubah Gaza yang porak-poranda menjadi kawasan elit. אם החמאס לא ישחרר את החטופים הישראלים עד ליום השבת, ייפתחו עליהם שערי הגיהנום בדיוק כמו שהבטיח נשיא ארצות הברית. מלחמת עזה החדשה תהיה שונה בעוצמתה מזו שלפני הפסקת האש ולא תסתיים ללא הכרעת החמאס ושחרור כל החטופים, והיא תאפשר גם את מימוש חזונו
של נשיא ארצות הברית טראמפ ביחס לעזה. Karena kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dengan susah payah kini berada di atas lapisan es tipis, para mediator lantas bergerak menyelamatkan keutuhan kesepakatan. Mesir dan Qatar yang berperan sebagai mediator lantas mengambil langkah untuk memecah kebuntuan. Akhirnya, Hamas pun melemparkan sinyal positif bahwa pembebasan sandera tetap akan dilaksanakan sesuai agenda pada Sabtu 15 Februari 2025. Sinyal itu Hamas lemparkan hanya berselang 2 hari setelah mereka mengancam akan membatalkan pembebasan sandera. Tepatnya pada Rabu 12 Februari 2025, Hamas melemparkan sinyal positif bahwa mereka akan menunaikan agenda pembebasan sandera. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen mewujudkan agenda pembebasan sandera Hamas pada Sabtu mendatang. Dengan catatan tidak semua sandera dibebaskan. Alias sesuai agenda awal, hanya 3 warga Israel yang akan dipulangkan. Tak hanya Sami Abu Zuhri, pejabat Hamas Mahmud Merdawi pun turut menyatakan hal senada. Walau Hamas akhirnya mengubah pikiran dan memutuskan akan tetap memulangkan para sandera, mereka masih belum bisa memastikan apakah Israel akan tetap memenuhi kesepakatan. Adapun kesepakatan yang dimaksud adalah dibukanya blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza dan sekitarnya. Tak hanya soal akses bantuan kemanusiaan, Nasib Gaza yang berada di ujung tanduk pun ikut terancam. Pasalnya, baik Israel maupun Amerika Serikat, keduanya sama-sama telah melemparkan ancaman akan membuka kembali peperangan. Israel bahkan telah bersiap memusatkan kekuatan militernya untuk dikerahkan ke Gaza. Pembebasan sandera Hamas menjadi salah satu kesepakatan yang ditekan oleh Hamas dan Israel. Imbalannya, sejumlah besar tahanan Palestina juga akan dipulangkan. Namun selain itu, ada juga hal-hal lain yang disepakati, seperti dibukanya keran arus bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun ketika Israel melanggar perjanjian itu, tak heran Hamas mengancam akan membatalkan pembebasan sandera. Bukannya memulihkan situasi gencatan senjata, Israel dan Amerika Serikat justru mengancam akan membuka kembali peperangan di Gaza. Kira-kira bagaimana masa depan Gaza ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.